media kapurno ini kuilan asin buka grano kulmaya pada Central Committee, District Committee, Central Advisory Committee, Agutla Town Committee, Block Committee, Tono Pelio, Kaisa Koksa Panda, meeting place around 6 June. Foundation Day. With the foundation day, 6 June, apna to ina sundiri Koksa lagi. Ini PWF Foundation Day pelajak naik. Sini atas the blog nomor, sini political blog, atas the political blog kono taklai ini disiwa foundation day pelajak. Pokoknya langsung sini kesal lagi, tapi foundation day karena utek sini PWF. Jok tonono sini foundation day sini di Pramuka, YTF, PWF, dan sini elected MDC, sini MLA stroke, dan sini boram dena senior leader ro. Jok tono no dinggu taklai ni foundation deno. Kurung kutum dodom kai na toto kanya no tono no bokotan ambai. Central hoite ka kaisa pun kotor ke khlajak lagdo to kan phajak nai. Central Committee selaya taklai. Central Committee মানে ন जों চিনি ব্লক কমিটি ও খাইকানবাই চিনি সেন্ট্রাল কমিটি नि যারা লিডার্স দं অব জানজানি ব্লক এলাকারও যেখানে जोंनो ইনভাইট খাইজাবো जों আজাগানো थांनाय जोंनि যত সেন্ট্রাল কমিটিनि চিনি লিডার্স দं आरो थांनि एनएन কারণ जों ব্লকनि आन्दारनि बर'नो जों सेन्ट्रालाव जों চিনি যতनि न জানজানি আমচাই दं জানজানি ADC constituency budi mani elakar yakaba jandani blok tong elakaron sing jandani blok na matang na obo bokobia je jaga invite khlayo sungno je jaga telango sung ajaga no sung chini jok to central committee ni buram ganang je bukok jong ambil attend khlailene apa no kok sapna 6 Jun 6 Jun 6 Jun Jim Foundation Day taklai baiknya 5 bokok kana ingka PWF Bubagra semua sampai di mana. Tapi Bubagra no, kulmaya apa? Ambai.